हेलो हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। केमती अच्छे आपने निहत भल थे खुशी थे। गुड मॉर्निंग। मु तो सब उठी पड़े। आज भी बहुत मानने 7टा है। मुझे हम पुटे स्कूल छड़ी आसबि सब कम सारी दिए तापर आप सहित कथा स्क्वायर चित्र कौन बा कहीं पिले मत बाड़ू बोलो बहुत सकाल कौन खाऊ चा 20 लाख टका 20 लाख टका दिया खाइबे 5 किलो मटन। हां खाइबे हाँ खाइबे हाँ खाइले कौन खाइबी 5 किलो मटन खाइबी। नना खाले आलू टे झोल टे भात कर 5 किलो मटन खाइले कौन हम अवस्था ये शेष हो मरजी बुझे ना। अध किलो मटन टे दब कि भात गंडे दब शुणुनु शुणु शुणु अध किलो भात दब मटन टे दब सालाड टे दब ओह मु खाइबी जो ये ना चिकन ना हाँ व्यस्त अरे काली चुली तने ढाई देला दुनिया को कांजुआ चली नना ढाई बाबा बस सुनो पेटा जाना टाइम अभी 8 बजे टाइम 9टा हो नहीं चिट्टा तो माउटी कपाट खोल खोलिकी जाऊँगी नाम देला ये नाम आम ग्रहण करूँ आसिले जी भूल है सी बासी बरा किए खाओ खा सजबरा दिटा मुझे खाई गला हाँ सजबरा दिटा खाई चाटी भितर गला हो गया ज्यादा फेंको मैं खाऊं ना बचा रही हूँ लूट नहीं रही हूँ। वाह थैंक यू सो मच। आप जैसे लोग तो कल की दुनिया से विलुप्त हो गए हैं। मेरे को फोकट की तारीफ पसंद नहीं है। चल चुपचाप फ्रेश फ्रूट जूस पी ले। ये ले। ये तो बिल्कुल भी फ्रेश नहीं लग रहा। हाँ तो फ्रूट भी कौन सा है इसमें। चुपचाप सो जा। मैं मार्केट से सब्जी लेकर आती हूँ। मड़ करी कहीं बिजली मड़ करू कौन भाई सब जिस मिले तो बाड़ू नुआगी हां तो बाड़ू नुआगी बाड़ी को सुटुरी बड़ा बाड़ी तो बाड़ेले दुख लगे ना नहीं ना सिमी खाई दादी तो काजे करथिली को लाभ मिले तो बागी रखुनु कर दो साकर को पके बुझे साकर को पकेबी अब गोड़ी माटी बाली जा पके बेरियो सारू बायण पके करेगी सारू तो सिमी खोल रे खाइले तो को कर जाऊ कौन कथा ये पड़े सी भल सी भी जानी देगा सी सी जा कले गला लगे लगुता तू तुरा शुल झील हाँ पैसा रोजगार हाँ और साग तेल रेडी कर भाजी
करताल ଶାଗ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଦୁଇଟା ପକେଇଦେଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆଉ ପକଉନି କାଟିକି ପକେଇଦେବା କରିତାଲ ବସିଥିଲୁ ରେଡ଼ି କରି ମୁଁ କାଟିବା ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଗ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କାଟିଦେବେ ଜହ୍ନି ଆଳୁ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କାଟିଦେବେ ତାପରେ ଆମେ କରେଇ ବସେଇବା ସୋରିଷ ପକେଇବା ରସୁଣ ପକେଇବା देखो आम जमीन टिकी काटि पकईदे आम टे हल्दी पकईदे लुण पकईदे मजा सहित लुण पकईदे गोलेदे आमर चलती टिके पड़े चलो देखो टिके आप सीझी आस आम शाग पकईदे टे सीझी आपणकर ये आम 5 जन रेडी हो गला शाग पकईदे कुशुआ शाग शाग पके आम भी घाटी दबा तुम शाग रेडी चलती डालमा शाग भजा कमल पड़े दही काकुड़ी चलत चलतु खाइए चलो आम खाया आसतु मुझे खाई दूसरी आ खाई सारा आप पुणी कथा मोर गोलुआ आ आ सीझा पानी पेस्ट कर दे पेस्ट कर दे अरे पेस्ट तक उठे दे पूछी आम आम धान सी को खाइब से आम कटगला मुँह तो रेकड़ी मुँह तो रेकड़ी देखो तुम पू के देखो सफाया सफाया यार ये सफाई होनी
Ja, tej. ଦୁଷ୍ଟ 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 ଇसे କ'ଣ ହେଉଛି ଖୋଲୁ ଯା 60 ଟଙ୍କା ଦିଆ 3-4ଟା କରିଦେ ରିସି ଲୁଗା ଥୋ ଥୋଇବୁ ନା ନାହିଁ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ସେଇଆ ତ ଥୋ 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 ଏଇ ତ ସବୁ ଉଠିବା ତ ସବୁ ତ ଉଠିବା ଦବ ସବୁ ଛଡ଼ା ହେଇଯିବ ଥୋଇଦେ ଏମିତି ବେଶୀ ଉଠିକି ଚାଲିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦେଖିବା ଆଉ ଥୋଇଦେ ଥୋଇଦେ ଭଲ କାମ ଲୁଗା ବସ୍ତ୍ର କିଏ ଦେଇନା କହିଲା କ'ଣ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଭଗବାନ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଲାଗି କହଥିଲି ମତେ ତୋ ବୋଉ ଝିଅ ଖାଇ ଦେଖ ତୋ ବୋଉ ଏବେ କରନୁ ଠିକ୍ ଅଛି 4ଟା ହେଲା 4ଟା କହିଥିଲୁ ଟି 4ଟା ହେଲା ବା ହଉ ହଉ ଫୋନ୍ କରି ଆସେ କହୁନୁ ଏବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ସବୁ କାମ ସରିଗଲାଣି ମୁଁ ଉଠିଗଲି ଯେଉଁ କାମ ସବୁ ସାରିଲିଣି ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲାଣି ପୁରା 6ଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ମେକଅପ୍ କରିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସିମ୍ପଲ୍ ମେକଅପ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କ୍ରିମ୍ ଆପଣ ନେବେ ହୋମପାତିର ଏଥିରେ ବ୍ରଣ ଦାଗ ଆଉ ମୁହଁର ବି ମେକଅପ୍ ହେଇପାରିବ ଏଇଟା ବ୍ରଣ ଦାଗ ଯେକୌଣସି ମୁହଁ ସମସ୍ୟା ବି ଏଇଟା ଲଗାନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଲଗାଇବେ ଦେଖିବେ ଇଏ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁକୁ ବହୁତ ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଚିକ୍କଣ କରିଦେବ ଆପଣ ଲଗାନ୍ତୁ ଆଉ ସପ୍ତାହେ ଖଣ୍ଡେ ଲଗାନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋତେ କହିବେ ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କ୍ରିମ୍ ମୋର ବି ବହୁତ ବ୍ରଣ ଉଠୁଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି ବ୍ରଣ କେମିତି କମିବ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଟେ ଜଣେ ମୋତେ ଭାଉଜ ଜଣେ କହିଲେ ଯେ ଲଗାଅ ବୋଲି ମୋର ବି ବହୁତ ବ୍ରଣ ସବୁ ବି ଏଥିରେ ମାନେ କହିଲେ କମିଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ନା ବି ଯାହାର ବ୍ରଣ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଲଗାଇ ପାରିବେ ଏଇଟା ପୁଅ ଝିଅ ଯେକୌଣସି ପୁଅ ହେଉ ବା ଝିଅ ହେଉ ଆପଣ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ଲଗାଇ ପାରିବେ ଏଇଟା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଏଇଟା ଝିଅ ଲଗାଇ ପାରିବେ ପୁଅ ଲଗାଇ ପାରିବେ ସମସ୍ତେ ଲଗାଇ ପାରିବେ ଏଇଟା ମେକଅପ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମେକଅପ୍ ଭଲ ଏଥିରେ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ ଫେରାଇଲେ ନେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଫେରାଇଲେ ଏବେ ଆମେ ଫେରାଇଲେ ବୋଲି ତାପରେ ଆମେ ଏବେ ନେବା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଫେସ୍ ପାଉଡ଼ର ଆମେ ମସ୍କରା ନୁହେଁ ଆଖି ଲଗାଇବି ଦେଖନ୍ତୁ
ଆଖିରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆଖି ଉପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ମେକଅପ୍ ହେଇସାରିଲିଣି। ଆଉ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବେ ଓ ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି। ଆଉ ଆପଣ ସହିତ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ଓ ଖୁସି ଥାଆନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ଆଉ ଆମେ ଆଗେ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ।